কেউ এটা কি এই দোনদারি করা হ্যাঁ ayo 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 sule ayo Baran hey 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 udah pun original na ये लेवे नहीं सामने ये नो से आपका पापा तो नहीं सामने ये पता नहीं है बाबा लगे जो के दूसरी तो मुनिशी हां आगे चिली इंटरव्यू हैदराबाद इंटरव्यू बोलना काटा हाइजामा की सेम है सेम कब है हाइजामा एक दो तो अब्बा अब्बा एक दो तो हाइजामा तो ना सॉरी तीन गज गोल एक गज हाइजामा एक तो दिन एक गज साइज गज दिले क्या নেবেন हाइजामा की सेम कब है सेम কাপড় পরে নাকি সেম কাপড়ের পরে কিন্তু এক কাপড় না আসলে সম্ভব ভাই আচ্ছা পাঞ্জাবি হলো না পায়জামা সুতি টুতি না পাঞ্জাবি সুতি না না সুতি হলে এটা সুতি ছিল এটা বেশি লাস্টিং হবে লাস্টিং তো বিজে বিজে যাবে না যেটা যে বিজে যাবে না বাংলাদেশে তো ছাত্র আছে সবাই এমনি ড্রেস কে রকম এরকমই অন্য কালার না কিন্তু অন্য কালার তো রাখতে না তাহলে একটা ব্যবহার করে এমন কি এটা সুন্দর অন্য সুতি এটা সুতি এটা লাইট হয়ে যাবে সুতি তো আদায় নষ্ট হয়ে যাবে মানে এটা কত হবে এটা 320 টাকা 320 টাকা গজ গজ ওরে বাবা এখানে আছে এক কিলো এগুলো দেখি ফলো করি এটা সব চলছে অফিস